DM. Pwede. Pwede. Admin. Pwede ako. Nasa second floor. Position din siya. Oh, yes. No. Yes. No. Yes or no? Yes. Tao ni siya. Yes. Tao ni siya. Sa second floor. No. Sa baba. No. Sa Davao. Wala. Nasa Manila. No, yes or no? Yes. Oh, yes. Nasa Manila. Yes. Matay. Si okay lang. Ay, lakadal! Go! Si Uy, daog na eh! one minute nag position din sa dati sa No. yung general director. Ay, yes or no na? Asa? Uy, no coaching. Tao ni siya. Yes! Pwede. 1 minute and 40 seconds. 15 minutes postal office sa Luzon. Oh, yes. High position. Yes. Si